अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं, हमारे साथ एक मौजूद हैं, एक सियासी शख्सियत हैं। उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, उनसे बात करेंगे। और हाल ही में जो अभी आने वाले इलेक्शन है, बलदियाती इलेक्शन हैं, वहाँ पे उन्होंने हिस्सा लिया है। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि आप मैदान में उतरे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो हालात चल रहे हैं उनका बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तारुफ करवाते चलें तो आपको बताएं कि हमारे साथ मौजूद हैं राशिद निसार अब्बासी हैं, वीसी बकोट 3 के जो अभी बलदियाती इलेक्शन आने वाले हैं उनमें हिस्सा लिया है जनरल काउंसिल के लिए। तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले राशिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ ले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी नवाजिश। अच्छा, राशिद निसार, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। तो आपने फर्स्ट टाइम इलेक्शन में आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप ये कि आप ये जो बकोट की महरूमियाँ हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आप ये बताइएगा कि आपने इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले बात ये है कि इलाके में इलाके की महरूमियों का अज़ाला करने के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला आया हूँ और बग़ैर बरादरीज़्म और तआस्सुब की सियासत को ख़त्म करने के लिए आया हूँ और आम बंदे को मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला लोग मेरा साथ देंगे और मैं बकोट में इंशाअल्लाह ताला तब्दीली का निशान बनूँगा। ठीक है। अच्छा राशिद निसार, जैसे आपने बात की है कि आपने कहा कि मैं जो मोरूसी सियासत है, तो बरादरीज़्म है, जो इस बात पे आपने फ़ोकस किया। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि कितने अरसे से यहाँ पे जो मोरूसियत है, जो सियासत बरादरीज़्म पे चल रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं? तो क्या इससे पहले जो चल रही है बरादरीज़्म के ऊपर जो वोट चल रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप समझते हैं कि क्या ये चीज़ ठीक है या ऐसा होना चाहिए? देखें जी, ये बकोट की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। यहाँ पर बुज़ुर्गान दीन हज़रत तकीक़ुल्लाह बकोटी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका आगाज़ किया है, वो हमें ले रहे हैं और उन्होंने यहाँ इससे पहले यहाँ पर जुदून बरादरी के लोग मरी में बुलाकर जो है ना, ये कुछ चंद लोगों से मिलकर उनसे वोट हासिल करते थे। वो आके गाँव में आके अपना ऐलान करते थे कि हमने ज़ुबान दे दी है, हमें वोट दिया हुँ, जाए। हुँ। उस विज़न को आगे लेकर चलते हैं कि आम बंदे की सोच क्या है। यहाँ पर बकोट के अंदर ना सिर्फ़ इस हल्के में तबक़ाती फ़र्क है, बरादरियों का फ़र्क है मुख्तलिफ़, और यहाँ पर किरदार को नहीं देखा जाता था। ठीक हो गया। मेरी ये कोशिश है कि मैं इस इलाके में बरादरियों से बिलातर होकर आम बंदे की खिदमत करूँ, आम बंदे को ऊपर लेके आऊँ और बकोट की महरूमियों और महरूम ज़दा इलाकों की महरूमियों को दूर करूँ। ठीक है। अच्छा राशिद निसार, जैसे आपने बात की कि मैं बकोट की महरूमी को दूर करने के लिए आया हूँ। तो आप समझते हैं कि क्या आपके पास इतना वोट बैंक है कि आप अपने आप को सामने लेके आएँगे और उसको आप ये है कि जो बलदियाती इलेक्शन आपको पता है कि ये एक आम बंदे के इलेक्शन होते हैं, जो मतलब पास बैठे आमने-सामने जो छोटे लेवल पे इलेक्शन होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपके साथ हैं और आप इस ये जो मकासद आप लेके आए हैं, इसको हल हल कर सकते हैं आप? देखिए जी, बकोट के अंदर बहुत ज़्यादा वोट जो है, मेजॉरिटी वोट जो है वो एक तरफ पड़ता है और वो जो है ना, बरादरी यहाँ की बड़ी बरादरी जो है अब्बासी बरादरी है। सही, वहाँ पर वोट का डिवीज़न हो रहा है और सही। आम वोटर जो है, जो आम वोट जो है उसकी तादाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। वो जिसको वोट देते हैं वो अगाठी वोट देकर उसको कामयाब बनाते हैं और मैं ये यकीन रखता हूँ कि आम बंदे की सोच और वो उसको मेरी बात समझ आ रही है कि तबक़ाती फ़र्क में अब कुछ नहीं रखा है, बरादरियों के फ़र्क में कुछ नहीं रखा है और वो इंशाअल्लाह ताला मुझे वोट देगा और कसीर तादाद में वोट देगा और इंशाअल्लाह ताला बकोट की कामयाबी होगी। चलें राशिद निसार, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमारी दुआ है कि आप कामयाब हों और इलाके के जो मसाइल हैं उनको आप हल कर सकें। जी ठीक। अच्छा राशिद, हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि आपने तो ये बात कही कि मौरूसियत को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। क्या इससे पहले भी कोई किसी ने कदम उठाया और वो कामयाब हुआ भी या नहीं? जी, बिल्कुल। हमारी बुज़ुर्ग शख्सियत अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, पीर हकीकुल्लाह साहब ने, मैंने जैसे पहले आपको कहा है कि उन्होंने इससे पहले जब मरी में जाते थे तो यहाँ पर कुछ लोग जाकर वोट का जो है ना वो उनके साथ जो है ना मामलात तय करते थे।
اور پیر صاحب نے یہ چیز آ کر ان کا نمائندہ بن کر اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا کر جو ہے نا الیکشن میں حصہ لیا اور عام ٹھیک ہے، آدمی کو ریپرزینٹ کر کے اوپر آئے اور پہلی دفعہ ایم ایل اے بنے۔ صحیح، اس کے بعد صاحبزادہ اظہر صاحب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بھی بلند کرے، وہ میرے سیاسی استاد بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ میں نے وقت بھی گزارا ہے، انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے جب پیر صاحب کی وفات کے بعد، پردہ پوشی کے بعد، جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بکوٹ کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہو گیا ہے، صحیح، اس کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے، لوگ میرا ساتھ دیں گے اور میں لوگوں کو ساتھ لے کر آگے چلوں گا اور انشاءاللہ بکوٹ کے مسائل کو حل کریں گے۔ ویری گڈ۔ اچھا راشد، یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ بکوٹ کی جو محرومیاں ہیں وہ کس حد تک ہیں اور یہاں پہ ادارے کس طرح کام کرتے ہیں، یہ بتائیے گا؟ سر اداروں کی آپ بات کرتے ہیں، یہاں پر ادارے تو ہیں، ہوں، یہاں پر سکول ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہاں پر ٹیچرز نہیں ہیں، صحیح، اور یہاں پر اقوام بالا جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے گاؤں سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کام کو جو ہے نا آگے نہیں کیا ہے۔ یہاں پر ہاسپٹل موجود ہیں، اس میں ڈاکٹر نہیں ہے، یہاں پر ہمارے پاس پٹوار خانہ موجود ہے لیکن پٹواری نہیں، وی سی کا ہمارے پاس کوئی دفتر نہیں ہے، یہاں پر ہم بے فارم یا کوئی بے فارم یا برتھ سرٹیفکیٹ میں ہونے کے لیے ہمیں اپٹاباد جانا آپ کا پڑتا بات ہے، جانا پڑتا ہے، اور روڈ کی حالات میں یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ، یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج اس دور میں کھرینڈی کھیراڈی میں پانی نہیں ہے، یہاں صحیح۔ پر راستوں کا برا حال ہے، یہ لیڈرشپ کا فقدان ہے اور لوگوں اچھا نے ذاتی مفاد کو راشد، ترجیح آپ دی سے ہے۔ ایک امپورٹنٹ کوشچن یہ بھی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اسکول ہیں تو وہاں پہ اساتذہ نہیں ہیں، ہاسپٹل ہیں وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ اسکول بھی ہیں تو یہاں پہ اساتذہ نہیں ہیں اور ہاسپٹل بھی ہیں یہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے یہاں پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کام کے لیے لوگوں نے کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی ہے۔ صحیح، یہاں پر جو لوگ ابھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ریسنٹلی میرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے ایجوکیشن میں ذاتی طور پر ان کے آفیسر لگے ہوئے ہیں جو کہ بقلم میں جمش یہ کام کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ہوں، نہیں کیا ہے۔ صحیح، اور پرانے کچھ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہے اور گاؤں کے مفاد کو ترجیح نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہوئی ہے کہ آج تک ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ہیں اور آج تک جی اسکول میں اساتذہ نہیں، یہ بات ہے۔ جی چلیں جی، تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ کچھ آپ کو اندازہ ہے یا کچھ پلان ہے آپ کے پاس؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی مجھے صرف ووٹ کی پرچی کی ضرورت ہے، لوگ مجھے کامیاب بنائیں تاکہ میں کسی دفتر میں جا کر، فرض کیا ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈی ایچ او سے بات کروں کہ ڈاکٹر بی ایچ یو موجود ہے، بلڈنگ آر ایس سی کی بنی ہوئی ہے، وہاں پر ڈاکٹر کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے ووٹ کی پاور ہوگی تو ایجوکیشن کے دفتر میں جا کر جب میں یہ کہوں گا کہ میں چیئرمین بکوٹ ہوں یا ممبر بکوٹ ہوں، جنرل کونسل میں بکوٹ ہوں، تو اس وقت میرے ساتھ مجھے پاور کی ضرورت ہے، وہ بالکل، پاور ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کے کام کروا سکوں گا۔ ویری گڈ۔ چلیں بہت شکریہ راشد نثار، ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی محرومیاں ہیں، یہ دور ہوں۔ آپ کے ساتھ جو ووٹ ہے، ووٹ بینک کے ذریعے آپ آگے جائیں اور ایوان تک جو جتنے بھی علاقے کے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت تھینک یو سو ویری مچ۔ انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ پروگرام میں شامل ہوں گے آپ کے ساتھ، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ سر، مہربانی۔